السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي. موضوعنا اليوم هو le pronom I. Le pronom I c'est un pronom personnel complément، له نفس دور le pronom on، بمعنى أنه يعوض لنا un complément dans une phrase، يعوض لنا اسما داخل جملة لتفادي التكرار. هذا هو دوره الرئيسي. بخلاصة هناك 3 حالات عامة نجد فيها le pronom I. إذا تعرفتم عليها فلن تجدوا أي مشكل بعد الآن مع هذا الضمير le pronom I. الحالة الأولى هي أن I يعوض لنا اسم مكان، اسم مكان داخل جملة لتفادي تكرار ذلك الاسم، وهذه هي الحالة الأكثر استعمالا، بمعنى أن le pronom I دائما ما يعوض لنا اسم مكان. Il remplace un complément de lieu introduit par les prépositions à, à la, à l apostrophe, au, en, dans, chez, sur. إذن ذلك الاسم الذي يعوضه لنا أو اسم المكان دائما يكون مسبوق بإحدى هذه الأدوات، أدوات التي تدل على المكان. لنرى الأمثلة. Tu vas à Rabat؟ هل أنت ذاهب إلى الرباط؟ Tu vas à Rabat؟ Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. نعم أنا ذاهب إليها. إذا قمنا بتعويض le complément de lieu à Rabat ب le pronom I. عوض أن نقول oui je vais à Rabat ويكون هناك تكرار الكلمة à Rabat، فإننا نعوضها ب le pronom I، وتكون الجملة الصحيحة هي oui j'y vais. نعم سأذهب إليها أو أنا ذاهب إليها. Un autre exemple. Tes enfants sont allés à l'école؟ أطفالك ذهبوا إلى المدرسة؟ Tes enfants sont allés à l'école؟ Oui ils y sont allés. نعم ذهبوا إليها. إذا هنا قمنا كذلك بتعويض le complément de lieu à l'école ب le pronom I، عوض أن نقول oui ils sont allés à l'école. ils تعود على الأطفال les enfants، و I تعود على أو تعوض à l'école. oui ils y sont allés. هنا تكون جملة صحيحة ومرتبة. oui ils y sont allés بدون تكرار الكلمات. أما بالنسبة لمكانه داخل الجملة فهو يأتي دائما قبل الفعل. ils sont allés. Un autre exemple. Tu vas au travail en voiture؟ Tu vas au travail en voiture. هل أنت ذاهب إلى العمل بالسيارة؟ Non, j'y vais à pied. Non, j'y vais à pied. لدينا هنا le complément de lieu au travail، بمعنى اسم المكان هنا au travail إلى العمل. قمنا بتعويضه ب le pronom I لكي لا نكرره ونقول non je vais au travail à pied. نقول لكي تكون الجملة صحيحة non j'y vais à pied، لكي تكون يعني مرتبة لا نعيد الكلام non j'y vais à pied. أو بإمكاننا كذلك أن نقول oui j'y vais en voiture. Un autre exemple. Tes affaires sont dans le sac؟ أغراضك هل هي في الحقيبة؟ Tes affaires sont dans le sac؟ أغراضك في الحقيبة؟ Oui ils y sont. Oui elles y sont. نعم هي في الحقيبة. إذا هنا كذلك لدينا le complément de lieu dans le sac. المكان هو dans le sac، عوضناه ب le pronom I لكي نتفادى تكراره ولكي لا نقول oui mes affaires sont dans le sac. إذا les affaires عوضناها ب elles و dans le sac ب le pronom I لكي تكون الجملة مختصرة وصحيحة ونقول oui elles y sont. نعم هي داخله dans le sac عوضناها ب le pronom I بمعنى داخله. Un autre exemple.
Ton ordi est sur la table. Ton ordi est sur la table. حاسوبك هل هو فوق الطاولة؟ ordi هو اختصار لordinateur حاسوب. Ton ordi est sur la table? Oui, il y est depuis hier. Oui, il y est depuis hier. نعم هو هناك منذ البارحة. هنا كذلك لدينا le complément de lieu sur la table. لكي نتعرف على le complément de lieu دائما نطرح السؤال أين où. On pose la question où. Ton ordi, il est où? Il est sur la table. أين هو? Il est sur la table. Oui, il y est depuis hier. إذا هنا كذلك عوضنا le complément de lieu sur la table فوق الطاولة le pronom I لكي نتفادى التكرار ولكي لا نطيل الجملة ونقول oui, il est sur la table depuis hier. نقول باختصار oui, il est depuis hier. ودائما le pronom I يكون ما بين الضمير و le pronom sujet et le verbe. دائما يكون ما بين le sujet et le verbe. Un autre exemple. Je suis chez moi. J'y reste jusqu'à midi. Je suis chez moi. أنا في المنزل. Chez moi بمعنى عندما أقول chez moi يعني أني في منزلي. Je suis chez moi. J'y reste jusqu'à midi. أنا سأبقى إلى الظهيرة. أو سأبقى في المنزل إلى الظهيرة. Je suis chez moi. J'y reste jusqu'à midi. أنا في المنزل سأبقى في المنزل إلى الظهيرة. إذا هنا le complément de lieu هو chez moi. Chez moi بمعنى في منزلي. لكي لا نعيد le complément chez moi عوضناه le pronom I. وقلنا je suis chez moi. J'y reste jusqu'à midi. لكي لا نقول je suis chez moi. Je reste chez moi jusqu'à midi. فإننا نختصر الجملة ونقول je suis chez moi. J'y reste jusqu'à midi. الآن سنرى الحالة الثانية وهي عندما يعوض لنا le pronom I un nom introduit par A. اسما مسبوقا ب A. La préposition A. هذا الاسم يمكن أن يكون شيئا une chose أو فكرة une idée أو مفهوما notion. ويستعمل مع الأفعال التي تتكون مع A مع la préposition A. Les verbes qui se construisent avec la préposition A. Par exemple, penser à, s'intéresser à ou croire à. Exemple avec le verbe penser à. Tu penses à ton avenir. هل تفكر في مستقبلك؟ Tu penses à ton avenir? Bien sûr, j'y pense. بالطبع أفكر فيه. إذا هنا le pronom I عوض لنا à ton avenir. مستقبلك. Tu penses à ton avenir? Bien sûr, j'y pense. Exemple avec le verbe s'intéresser à. يهتم ب. Tu t'intéresses aux langues? هل تهتم باللغات؟ Tu t'intéresses aux langues? هنا قلنا استعملنا au عوض a لأن لدينا langue c'est un nom pluriel يعني جمع لدينا les langues جمع. Tu t'intéresses aux langues? هل تهتم باللغات؟ Oui, je m'y intéresse. Oui, je m'y intéresse. هنا لدينا un verbe pronominal. Oui, je m'y intéresse. نعم أهتم بها. إذا هنا le pronom I عوض لنا aux langues. باللغات حتى لا نكرر الكلمة ونقول oui, je m'intéresse aux langues. Exemple avec le verbe croire à. Tu crois à cette histoire? Tu crois à cette histoire? هل تصدق هذه القصة؟ Non, je n'y crois pas. لا أصدقها. Non, je n'y crois pas. إذا لدينا هنا le complément à cette histoire. عوض لنا le pronom I, le complément à cette histoire.
عوض أن نكرر الكلمة ونقول non je ne crois pas à cette histoire قلنا non je n'y crois pas بمعنى أنا لا أصدقها. وأخيرا الحالة الثالثة يمكن le pronom I أن يعوض لنا un verbe à l'infinitif فعل في المصدر ou une proposition أو يمكن أن يعوض جملة بأكملها. مثال Tu arrives à comprendre هل تمكنت من الفهم Tu arrives à comprendre Oui, j'y arrive Oui, j'y arrive نعم تمكنت من ذلك Oui, j'y arrive إذا هنا I le pronom I عوض لنا à comprendre عوض أن نقول oui j'arrive à comprendre قلنا oui j'y arrive بمعنى نعم تمكنت من ذلك. المثال الأخير عندما يعوض لنا le pronom I جملة بأكملها. مثال Tu penses à ce que tu as fait hier Tu penses à ce que tu as fait hier هل تفكر في ما فعلته البارحة Tu penses à ce que tu as fait hier Oui, j'y pense Oui, j'y pense نعم أفكر فيه بمعنى هنا le pronom I عوض لنا à ce que tu as fait hier عوض لنا هذه الجملة à ce que tu as fait hier Oui, j'y pense نعم فكرت فيه Tu penses à ce que tu as fait hier Oui, j'y pense هل فكرت فيما فعلت البارح؟ نعم فكرت فيه. Des expressions avec I نجد le pronom I داخل عبارات تستعمل بكثرة مثال ça y est, il y a, on y va لكن في هذه الحالة هو لا يعوض لنا le complément dans une phrase إذا ليس له الدور الذي رأيناه ça y est كفى ou il y a يوجد أو on y va هيا بنا